مواصلين معاكم حتى للخمسة متاع العشية كالعادة والعوايد. في الوقت هذا نحكيو على لي سالير اليوم ما يخص لو ميتي جيستيون دو لينيرجي. للمستمعين اللي خلطوا علينا تو برك نعاود نرحب خديجة أبو شندي كونسلتون تيراج من اتش ار هاوس. خديجة مرحبا بك من جديد. عايشك. شكرا لك خديجة. وكيف كيف بعد شوية في باسيون اي ريوسيت ليكسبير اليوم اون لا ماتيير باش يكون موجود بحثنا. موجود هو بحثنا اللي كنت نحكيو طبعا على الباركور نتاعو. سي رامي القولي expert en énergie renouvelable et docteur en énergétique de l'école des mines de Paris وكيف كيف expert في l'efficacité énergétique. سي رامي مرحبا بك. عايشك مرحبا بكم. شكرا لك شكرا على قبول الدعوة. تعديو ديريكتومون لفقرتنا بيرسبكتيف سالاريال. Perspective salariale. بيرسبكتيف سالاريال كي العاده والعوايد. في البدايه خديجه نتصور باش نعاودوا نذكروا باللونكيت سالاريال اللي تقوموا بها اتش ار هاوس كل عام اي ديما ليدي نتاع لا ميديان. Alors, on est représentant de Willis Towers Watson Data Services MEA et donc ceci nous permet d'avoir un rapport d'enquête de rémunération annuellement sur tous les secteurs d'activité, principalement l'industriel et le high-tech. Alors, le principe de la médiane, c'est une moyenne statistique de l'ensemble des données collectées. Donc, ce qui nous permet d'avoir un peu une médiane du salaire précis, les femmes أقل منه وأكثر منه. واضح باهي برشا. هذا شنو باش نشوفوا كما قلنا لا ميديان ديما نقولوا ثم اقل منها وثم اكثر منها. هذه الفكره وكي العاده نتصور باش نبداو بان سالير دونتري في المهنه هذه اللي هو قداش هكا تقريبا كي العاده لا ميديان اللي ثم اقل واكثر منها. Alors on est entre 890 et 1020 pour un salaire d'entrée. واضح. دونك بين 890 دينار و 1020 دينار اللي ديما نقولوا ثم اقل وثم اكثر. وديما نعاودوا نذكروا بلوز او مون لي فاكتور نقولوا احنا اللي باش يدخلوا ان كونت ما يخص هذايا الاقل والاكثر. Alors, les facteurs l'année sont purement industriels. C'est vraiment la structure اللي باش يدخل فيها. Si c'est une structure dans le besoin d'un ingénieur en énergie, si c'est une très grande industrie qui va faire l'implémentation de terre, donc il y a besoin d'une personne pour la mise en place. Il y a des ONG aussi qui ont recruté énormément d'ingénieurs énergétiques pour travailler sur des plans, que ce soit Fitoun, soit le Paramen Tounous. Donc ça dépend, le salaire, surtout le salaire d'entrée, dépend principalement de la structure. Bien évidemment, le CV, les stages, les certifs, les compétences, les études, les recherches, les amalham, surtout dans ce domaine-là, c'est un domaine qui est très vague et qui est basé sur énormément de recherches et de nouveautés. Bien évidemment, ça va changer les choses. Oui. Les compétences techniques et linguistiques, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise la langue française et anglaise vaut beaucoup plus que quelqu'un qui maîtrise l'arabe. Surtout dans un domaine en perpétuelle évolution et changement. Et forcément. C'est des expertises pas locales. Exactement. Mais بعد le salaire d'entrée هوني نتصور عنا un salaire بعد un certain nombre d'années d'expérience بعد أعوام تجربة في الشركة ولا في l'industrie. Alors, entre 3 et 5 ans d'expérience, on arrive à des salaires combinés entre 2500 et 3000 dinars. واضح. دونك بين 2 ملايين و500 و3 ملايين. هذا كي العاده ديما نذكروا عن سي دي سالير دونك نت نت. وهذا كيما نقولوا ديما احنا سي لونكيت سالاريال نتاع 2022 عاود نذكروا ونذكروا كيف اللي ثم اقل واكثر. وهوني حتى بعد 3 ولا 5 سنين ثم دي فاكتور مازالوا كي اون كونت. Les expériences, le parcours, l'expertise اللي كونها dans un domaine énergétique معين. enfin مش كما نحكيو على les énergies renouvelables, مش كما نحكيو على الغاز, مش كما نحكيو على الnucléaire. Donc ça dépend de l'expertise technique et de la rareté aussi, parce que quand on parle d'énergie, on parle de rareté, on parle aussi de rareté de profil. الميدان هذا. Donc ينجم يخلط حتى أكثر برشا من 3000 dinars s'il est spécialisé dans un domaine qui est quasi inexistant في تونس ولا où on n'a pas de recherche ou de compétences. واضح. Mais le besoin يبدأ موجود. الطلب يبدأ موجود. Et à noter que dans ce domaine-là, il y a énormément de patentés de freelance qui travaillent sur des projets ponctuels, surtout pour des projets naissants. On a des immobilisations اللي باش يطلعوا. نحكيو حتى على المول اللي كيتبنى. C'est des projets اللي باش يدخل هو في الفاز تاع البلان ولا في الماكيت الأولانية pour donner un peu la structure. On va poursuivre le chantier, il peut s'arrêter là. Et là, en termes de facturation, ça va être des facturations ponctuelles. واضح. باهي برشا. هذا كيما قلنا بعد 3-5 سنين. اسكو ثم troisième هوني salaire, est-ce que أكثر عن peut-être directeur ولا? Alors c'est pas forcément c'est pas forcément un métier de directeur, c'est plus vraiment un métier d'expertise. Expertise. Un métier de chercheur pétrolier, c'est le recherche et développement par exemple. Un directeur de R&D, Najmi Ibda, un background énergétique, voilà, il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur énergétique. Donc on peut aller à des salaires qui sont entre 5000 et 7000, voire beaucoup plus. Encore une fois, tout dépend de la spécialisation énergétique et les plus faire. Bien évidemment,
du besoin du marché. Exactement, le besoin du marché, c'est des facteurs qui entrent en compte. Le parcours, c'est le parcours du collaborateur, ou de l'expert, ou le salaire d'entrée qui a dit le parcours يكون مهم les formations, les certifications هذا الكل مهم وهذه حاجة ديما نحكيو عليهم زاد في الانترفيو نتاعنا avec l'expert اللي يحكي لنا على الباركور نتاعو. سي رامي موجود معنا باش نتعديو على ذيك علاش تعديو مع بعضنا ديريكتومون فقرة